नमस्कार बंधुगण प्लांट प्लानेटर आउ गोटे भिडियो को आपण समस्त को स्वागत। यही भिडियो रे आमे अन्य एक गछ संबंध में जानिबा अन्य एक प्लांट विषय रे जोटा कि रही आपणकर धनिया गछ बा ताको आमे कोरिएंडर प्लांट बोली कहि थाउ। तो आम जीवन में धनिया गछर कौन सब रही उपकारिता ता विषय आमे संपूर्ण इनफॉरमेशन जानिबा ए भिडियो रे। भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व आपण मानकु धनिया गछटी को आपन देखै देबाक चाहते। तो बर्तमान आप देखु धनिया गछटी आप समस्त जानते समस्त बाड़ी बगीचार आप रंधा खाद्य आप व्यवहार करुवे सुगंधित बास्ना यहाँ हूँ आपंकर धनिया गछ। ये हूँ धनिया गछर पत्र, ये हूँ धनिया गछर मंजी। धनिया गछ पत्र को आम रंधा खाद्य व्यवहार करते मंजी को व्यवहार करते मंजी को व्यवहार करा जाए पाटिर जदि दुर्गंध आसूची दुर्गंध को दूर करने व्यवहार करा जाए। तो बहुत गुड़े फायदा रही धनिया गछर। तो चलते आम जाना भिडियोटी को आरंभ करवा। देखु आम समस्ते प्रतिदिन रोषेई घर तरकारी बास्ना बढ़ावाई कि चटनी प्रस्तुत करने धनिया पत्र व्यवहार करें। आप जानते कि यही कुनी कुनी सबुज पत्र गुड़िक केवल खाद्यर स्वाद बढ़ाए ना बरं यह आम शरीर पर संजीवनी भली काम करे। आयुर्वेद में धनिया को एक औषधि बोली धरा जाइए। देखु धनिया गछ केवल खाद्यर स्वाद और बास्ना बढ़ावाई व्यवहार करा जाए यह आम स्वास्थ्य एक औषधि भली काम करें लिखाई। एथिरे प्रचुर परिमाण रे विटामिन आपणकर रही थाए। ठीक अच्छे। तो से विटामिन गुड़िक कौन कौन देखीदे देखो। प्रथम रही आपणकर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, आयरन जोटा रही कैल्शियम एंटीऑक्सीडेंट। तो विटामिन ए विषय आप समस्त भल भाव जानी। विटामिन ए आम शरीर पर निहाती दरकार। विटामिन ए जदि आम शरीर अभाव हुए ताले आमको अंधार कणा रोग हुए, अंधार कणा रोग हुए। विटामिन सी आम दरकार चर्म आमर सुस्थ रही दरकार विटामिन सी। विटामिन के आम शरीर को शक्ति दरकार बढ़ाए, आम शक्ति बढ़ाए। ठीक अच्छे। आयरन, आयरन आमर रक्त रक्त तैयारी हबारे रक्त तैयारी दरकार निहाती भावे आयरन रक्त जो हेमोग्लोबिन रही जो नुआ रक्त तैयारी आमर दरकार। आपड़ समस्त जानी रक्त जोटा कि आमर कौन हो पुराणा रक्त जो गुड़िक तैयारी आज से 3 मास पर मरीज से रक्त कणिकाटी नुआ रक्त कणिका पुणी तैयारी हुए। तो एमती साइकिल चले। तो बर्तमान देखो कैल्शियम रही है। कैल्शियम शरीर कौन दरकार पड़े कैल्शियम रहिले आमर अस्थि बा जहाँ को आम कहे बोन आमर सुदृढ़ हुए। ठीक अच्छे। बोन बा आम अस्थि जोटा रही हाड़ जोटा रही सुदृढ़ हुए। एंटीऑक्सीडेंट आम निहाती दरकार। एंटीऑक्सीडेंट रहिले आम शरीर जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होची ऑक्सीडेशन प्रक्रियाटा आमर शरीर में कम हुए जहाँफल कि आम शरीर में एजिंग जोटा को आम कहे कौन ना वार्धक्य वार्धक्य जोटा आसी जाए बोली कहे जल्दी से आसे ना। आप देखिए बहुत छोट छोट पिला माने बा छोट वयस्क व्यक्ति माने जो यौवन से बुढ़ा भाया देखा जाती वार्धक्य भाया देखा जाती। ठीक अच्छे। ताले सेटा एंटी ऑक्सीडेंट ये आमर जो काम करे तो से वार्धक्य जल्दी आसे ना। तो देखु आम जाना कौन कौन सब रही फायदा सब रही। देखु आपणकर धनिया गछ मुख्य उपकारिता प्रथम रही हजम प्रक्रिया रे सहायक हुए। प्रथम रही हजम प्रक्रिया इम्प्रूव डाइजेशन। आजिकाली गैस एसिडिटी एवं बदहजमी साधारण समस्या हो गलानी। धनिया पत्र आम पेटरे पाचक रस बा डाइजेस्टिव एंजाइम को सक्रिय करिथाए। जदि आपणकर पेट सफा हेउना तेबे धनिया पत्रर चटनी किंबा यार रस आपण हजम शक्ति को बहुत गुणा बढ़ाई देव। तो हजम प्रक्रिया आम धनिया चटनी खाईपर जहाँफल आम शरीर रोग गुड़िक रही दूर हो।
ତାପରେ 2ରେ ରହିଛି ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର, ରେଗୁଲେଟ୍ସ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର। ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧନିଆ ଗଛ ଏକ ଔଷଧ। ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ମାତ୍ରାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖି ରକ୍ତରେ ଶର୍କରା ବା ସୁଗର ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଧନିଆ ନିହାତି ଭାବେ ଭଲ। ଅନେକ ଗବେଷଣା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଧନିଆ ଗଛର ପତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ମଞ୍ଜି ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଇ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ସ୍ତରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତ ସେମାନେ ଏହି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ମେନ୍ ହେଉଛି ଆର ଚଟଣି। ଚଟଣିଟା ଆମେ ଯଦି କରିକି ଖାଉଛେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏ ତ ଗଲା 2ଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହଜମ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। ତାପରେ ରହିଛି ହୃଦୟକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୃଦୟକୁ କେମିତି ସୁସ୍ଥ ରଖେ। ଧନିଆ ଶରୀରରୁ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ LDL ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଛି ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍। କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହେଉଛି କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ 2 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର, ଗୋଟେ ହେଉଛି HDL, ଗୋଟେ ହେଉଛି LDL। ଠିକ୍ ଅଛି। ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହେଉଛି LDL। ତ ଏଇଟାକୁ କମାଇବା ସହିତ HDLଟାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ରକ୍ତଚାପ ବା ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖେ, ଯାହାଫଳରେ ହୃଦଘାତ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟି। ଆମର ରହୁଛି ବ୍ଲଡ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଯାହା ଦରକାର, ଯେଉଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କମ୍ ରହିବା ଦରକାର ସେଇଟା କମାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ଟା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର HDL ସେଟାକୁ ବଢ଼ାଏ। ତାପରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି। ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ସି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଆମ ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ମଜବୁତ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ରୋଗ ଯେଉଁ ବ୍ୟାପୀ ଆମ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣ କରେ ତାହା ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଜୀବାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଯଦି ବି କିଛି ଆସେ ତାକୁ ଆମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ରହିଛି ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାର, ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ତାକୁ ଅଟକାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଖିର ଜ୍ୟୋତି ବଢ଼ାଏ। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଭିଟାମିନ୍ ଏ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଆଇ ସାଇଟ୍ ବା ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତାପରେ କ୍ଷୀଣ ରକ୍ତହୀନତା ଦୂର କରେ। ଯେହେତୁ ଆଇରନ୍ ରହିଛି, ଆଇରନ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସ୍ତର ବଢ଼ାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଶରୀରରେ ରକ୍ତହୀନତା କମିଯାଏ। ରକ୍ତହୀନତା ଆମର ଶରୀରରେ ହୁଏନି, ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଉଜ୍ଜଳ କେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଉଜ୍ଜଳ ଚର୍ମ କେଶ ପାଇଁ। ଏଠି ଆମର ରହୁଛି ଭିଟାମିନ୍ ସି। ତ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯେହେତୁ ରହୁଛି ଆମର ଉଜ୍ଜଳ ଚର୍ମ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସେ ଏଠି ଜଣେଇଛି, ଦେଖ ଯଦି ଧନିଆ ପତ୍ର ରସ ମୁହଁରେ ଆମେ ଲଗାଉଛେ ତାହେଲେ ବ୍ରଣ, କଳା ଦାଗ ଏବଂ ଚର୍ମର ଶୁଷ୍କତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ କେଶ ଝଡ଼ିବା ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଧନିଆ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ କେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦରକାର ଜିନିଷଟି ରହିଛି। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ। ତାହେଲେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସହଜ ଉପାୟ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ସତେଜ ଧନିଆ ପତ୍ରର ଜୁସ୍ ବା ରସ ପିଇ ପାରିବେ, ଯାହା ଶରୀରର ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦେବ, ଡିଟକ୍ସ କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ିକୁ। ଏହାକୁ ସାଲାଡ଼, ସୁପ୍, ଚଟଣି କିମ୍ବା ତରକାରୀରେ
ସଜାଇ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ଆମ ଦେହକୁ ଗଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଫାଇଦା ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଧନିଆ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆପଣ ଡାଏଟ୍ରେ ବା ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ହିଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଛମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ଆମେ ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।